Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another Tajweed al-Quran podcast series. Alhamdulillah. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इस्ताज़ा को पढ़ने के डिफरेंट वेज़ क्या हैं और इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। आज का टॉपिक हमारा बस्मल्लाह पे होगा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस वक्त पढ़ी जाएगी। अल बस्मल्लाह, द बस्मल्लाह इज़ द सेइंग ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जब भी हम कुरान की तिलावत करेंगे तो कुरान की तिलावत के आदाब में से पहला अदब यह है कि हम सबसे पहले तअव्वुज़ पढ़ेंगे, यानी इस्तिआज़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अल बस्मल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। It is necessary to read it before the beginning of every surah of the Quran with the exception of At-Tawbah, which is also called Suratu Barah. सो बिस्मिल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, हर सूरत के स्टार्ट में, कुरान पाक में हर सूरत के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि कुरान जिस तरह से नाजिल हुआ है हमें उसको उसी तरह से पढ़ना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ और उसको बाकायदा से लिखा गया, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से सहाबा को लिखवाते थे और उसी तरह से उसको महफूज कर लिया जाता था। तो अत-तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई थी और बाकी तमाम सूरत के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह लिखवाई गई थी। इसीलिए जैसा कुरान नाजिल हो हम इसको वैसा ही फॉलो करेंगे। तो कुरान पाक में जितनी भी सूरत हैं उन सब के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अत-तौबा के स्टार्ट में नहीं पढ़ेंगे। और अत-तौबा का एक और नेम है सूरतु बराह। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि बस्मल्लाह को पढ़ने के डिफरेंट वेज़ क्या हैं। Ways of seeking refuge when starting recitation with the basmallah and with the beginning of the surah. आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह किस तरह से पढ़ेंगे अगर आप किसी भी सूरत के बिगनिंग से रिसाइटेशन का स्टार्ट लेने लगे हैं, यानी आप कुरान की रिसाइटेशन करने लगे हैं और जो ही आप कुरान ओपन करते हैं तो आपका कुरान का लेसन न्यू सूरह से स्टार्ट होता है। तो अगर न्यू सूरह से आप तिलावत का आगाज़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे। If the reader wishes to start his reading at the beginning of a surah, he needs to seek refuge, say the basmallah and then start reciting the surah. There are 4 ways of doing this. Very simple. अगर आप किसी न्यू सूरह से आज का लेसन स्टार्ट करें, सबसे पहले आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना और फिर सूरत का स्टार्ट लेना, इसके डिफरेंट वेज़ हैं। सो देयर आर 4 वेज़। ओके, देयर आर 4 वेज़। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दीज वेज़। नंबर 1, कटिंग ऑल 3 फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कटिंग ऑल 3 फ्रॉम ईच अदर। लेट्स सी। मीनिंग सीकिंग रेफ्यूज, सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, देन स्टॉपिंग, फिर आपने सांस लिया। सेइंग द बस्मल्लाह, फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर स्टॉपिंग, फिर सांस लिया, एंड देन स्टार्टिंग द सूरह और फिर आपने सूरह का स्टार्ट लिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द ऑरेंज कलर इज़ प्रेजेंटिंग इस्तिआज़ा, मीन्स कि सबसे पहले आपने इस्तिआज़ा पढ़ा, उसके बाद ग्रीन कलर पे आ जाएं तो बस्मल्लाह है और उसके बाद ब्लू कलर पे आ जाएं तो सूरह की पहली आयत है, फर्स्ट वर्स है। ये तीनों शेप्स उन्होंने सेपरेट इसलिए किए हैं क्योंकि पहले तरीक़ेकार में क्या होगा, हम तीनों को सेपरेट पढ़ेंगे, यानी इस्तिआज़ा अलग से पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने पिक्चर में गैप दिया है। और बस्मल्लाह को भी अलग पढ़ेंगे और पहली आयत को भी अलग पढ़ेंगे, यानी दरमियान में सांस तोड़ के पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह से मैंने रिसाइट किया कि पहले आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर आप सांस लेंगे, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, देन आप सांस लेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कोई भी सूरत हो सकती है यहाँ पे। सेकेंड वे, ज्वाइनिंग ऑल 3 विद ईच अदर। सेकेंड वे क्या है कि आप सबको आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं इस्तिआज़ा, बस्मल्लाह, फर्स्ट वर्ड्स, उन्होंने तीनों पिक्चर्स को ज्वाइन कर दिया। अब डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करेंगे इसका मतलब है कि आप दरमियान में सांस नहीं लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, joining all 3 with each other, seeking refuge, saying the basmallah and starting the surah all in one breath without stopping. ठीक है, सबको इकट्ठा रिसाइट करना है और स्टॉप किए बगैर। लेट्स सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جی تھرڈ جو وے ہے وہ کیا ہے، جوائننگ دا بسم اللہ اینڈ دا بگننگ آف سورہ. اب اس میں آپ کیا کریں گے، استعاذہ کو الگ سے پڑھیں گے، بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے، دس مینز سیکنگ ریفیوج دین اسٹاپنگ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، پھر سانس لیا، دین سینگ دا بسم اللہ اینڈ دا بگننگ آف دا سورہ ان ون برتھ. ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ اور سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کو آپ ایک سانس میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. جی فورتھ وے کیا ہے، جوائننگ سیکنگ ریفیوج ود دا بسم اللہ. فورتھ وے میں ہم کیا کریں گے کہ جو سیکنگ ریفیوج ہے اور بسم اللہ ہے ان کو جوائن کر دیں گے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جوائن کریں گے وداؤٹ سانس، اور سورت کی پہلی آیت کو الگ سے پڑھیں گے. دس مینس دا سیکنگ ریفیوج اینڈ دا بسم اللہ آر جوائنڈ ود ون بریتھ. ٹھیک ہے، اینڈ دین دا ریڈر اسٹاپس اینڈ دین اسٹارٹس دا سورہ. لیٹس سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ابھی تک جو ہم نے 4 ویز پڑھے ہیں یہ اس صورتحال میں ہوں گے جب آپ ریسائٹیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ریسائٹیشن نیو سورہ سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو نوٹ میں دیکھیے ان دا مڈل آف دا سورہ. اب اگر آپ نے آج کا لیسن مڈل آف دا سورہ سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دین آپ استعاذہ پڑھیں گے، دین آپ سٹاپ کریں گے اور پھر آپ آیت کو ریسائٹ کریں گے، یا آپ کیا کریں گے اور جوائن استعاذہ ود دا آیا، یا آپ استعاذہ اور آیا کو اکٹھا پڑھیں گے. بٹ if this ayah starts with the Allah or his attributes or Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then it shouldn't be joined with the استعاذہ alone. ٹھیک ہے، اب یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے. اگر آپ نے درمیان سے کہیں سے قرآن کی ریسائٹیشن سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آیت کو سٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی گیپ لے کر اعوذ باللہ پڑھی اور پھر سانس لیا اور پھر آیت کو پڑھا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھی اور ساتھ ہی آیت کو جوائن کر لیا. اب اگر آپ اعوذ باللہ کے ساتھ آیت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت کمپلسری ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ آیت کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کیا ہے. اگر تو آیت اللہ تعالیٰ کے نیم سے سٹارٹ ہو رہی ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، دین آپ اس کو استعاذہ کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آج کے ٹاپک میں جو ہم نے پڑھا، دس از ویری سمپل کانسیپٹ کہ اگر آپ ریسائٹیشن کا آغاز کرنے لگے ہیں اور ڈائریکٹلی نیو سورہ سے ریسائٹ کرنے لگے ہیں تو اس کو 4 ویز ہیں اس کو ریسائٹ کرنے کے. ٹھیک ہے، 4 ویز کو آپ پریکٹس کریں، ڈفرینٹ سوراز پہ اپلائی کریں سو دیٹ یو کین مور انڈرسٹینڈ. اور if any question, do ask me in the comments. Inshallah, I will be replying. Jazakallah khair. Don't forget to share this video with the others so that maximum people can benefit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.